نشتاق إلى رسول الله. Kita rindu kepada Rasulullah. هو يشتاق إلينا ونحن ما نشتاق إليه. Nabi Muhammad rindu kepada kita dan kita tidak membalas. وهو يحبنا فكيف لا نحبه. Beliau cinta kepada kita, gimana kita nggak cinta? هو يقوم الليل من أجلنا فكيف لا نحبه. Beliau bangun di malam hari ini kita semua, kenapa kita tidak mencintai? ويوم القيامة يفكر في نجاتنا فكيف لا نحبه. Beliau nanti di hari kiamat yang berpikir dan berusaha untuk menyelamatkan kita, kenapa kita tidak mencintainya? Siapa yang mencintai? من الذي يستحق المحبة؟ Siapa yang berhak untuk dicintai? من في الخلق أولى من رسول الله؟ Adakah yang utama daripada makhluk ini dibandingkan dengan Rasul? Rasulillah, salatullah, salamu. Beliau Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus yang datang dari Karim Hadramut membuka ceramahnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada orang yang dikehendaki atas apa-apa yang Allah kehendaki. فيهيئ لعباده ما شاء من فضله على ما يشاء. Dan Allah mempersiapkan untuk hamba-hambanya yang Allah kehendaki atas apa yang Allah kehendaki. فيسهل لهم الطريق الموصل إلى ما أراده لهم ومنهم سبحانه وتعالى. Dan Allah gampangkan kepada mereka apa yang Allah kehendaki dan Allah inginkan untuk mereka. وقد أراد لكم في هذه الليلة أن تحضروا هذا المجلس. Pada malam hari ini Allah berkehendak untuk menghadirkan kita semua di majelis ini. وهو باب من أبواب الخير يفتحه الله سبحانه وتعالى. Dan ini merupakan salah satu daripada pintu kebaikan yang Allah bukakan untuk kita semua. بواسطة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Melalui pelantara nabinya yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والأمة لا زالت في احتفالها برسول الله. Dan umat ini masih di dalam rangka merayakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لأن المحبين عندهم كل السنة ربيع. Karena bagi para pecinta sepanjang waktu adalah bulan Rabi'. فإذا مر شهر ربيع الأول لا زالوا في ربيع. Kalau sudah lewat Rabiul Awal, kita masih berada di dalam bulan Rabi, bulan musim semi. فهم في كل أوقاتهم وأحيانهم في ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Sehingga mereka di dalam setiap saat, dalam setiap kesempatan mengingat dan memperingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لأن المحبة مكانها في القلب. Karena cinta tempatnya ada di dalam hati. وإذا وقعت المحبة في القلب لم تخرج منه أبدا. Dan bila mana cinta sudah menempati hati, maka tidak akan pernah keluar selama-lamanya. ويبقى المحب لحبيبه ذاكرا. Sehingga para pecinta senantiasa hatinya ingat kepada sang kekasih. وفي كل أوقاته له مشتاق. Setiap waktu dia rindu kepada sang kekasih. وكلما قرب من حبيبه ازداد شوقا. Setiap dekat dengan kekasihnya semakin bertambah kerinduannya. هذه حقيقة المحبة Itulah hakikat cinta التي تزعج أصحابها yang membuat bergoncang pemilik cinta itu. حتى النوم ما يهنى لهم. Hingga tidur pun kadangkala tidak nyenyak. المحب الصادق ما يأتيه النوم Pecinta sejati tidak bisa tidur حتى يرى محبوبه. sehingga dia harus melihat sang kekasih. فإذا رأى محبوبه برد. Baru setelah melihat sang kekasih dia akan tenang. ثم فجأة يشتاق مرة أخرى. Tapi setelah itu kembali dia rindu untuk menjumpai. وهكذا تمضي حياته كلها في شوق. Begitulah hari-harinya berada di dalam kerinduan. وأهل المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في انزعاج. Begitu pula para pecinta kepada Nabi Muhammad, mereka berada di
di dalam kerinduan yang luar biasa. يطربهم ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم. Membuat mereka goncang tatkala diingatkan tentang Nabi Muhammad. إذا سمعوا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Bila mana mendengar suara ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam, تتهيج قلوبهم. hatinya berkobar, يذوقون. hatinya hancur. نحن نعرف ذوق الطعام Kita tahu bagaimana rasanya makanan, وذوق الشراب، bagaimana rasanya minuman, لكن القلوب تذوق أيضا. tapi hati juga bisa merasakan. اللسان تذوق المحسوسات، Lisan hanya bisa merasakan sesuatu yang bisa dirasakan, والقلوب تذوق أرقى من ذلك. tapi hati bisa merasakan sesuatu, memiliki cita rasa yang lebih agung, lebih tinggi darinya. والأرواح تذوق Ruh juga bisa merasakan, تذوق ذكر الله، merasakan tatkala dia mengingat Allah, تذوق ذكر النبي محمد صلى الله عليه mengingat وسلم. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فإذا ذاقت طارت، Dan bila mana sudah merasakan, dia akan terbang. وإذا طارت كانت جوالة في كل مكان، ليست في مكان محبوسة. Dan bila mana sudah terbang, dia tidak terikat dalam satu tempat, akan tetapi dia bebas terbang entah kemana. فيكون جسمه مع الناس، Jisimnya dia bersama dengan orang manusia, لكن قلبه وروحه مع محبوبه. tapi hati dan jiwanya bersama dengan sang kekasih. ما يمكن أن تغفل الروح عن محبوبها Ruh tidak akan mungkin lupa kepada kekasihnya. إن كانت صادقة في المحبة. Ini bila mana jujur dan sungguh-sungguh di dalam cinta. ولهذا كان أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يهدأ أحدهم إلا إذا رأى رسول الله. Dari itu para sahabat-sahabat Nabi Muhammad tidak bisa tenang sebelum mereka memandang wajah Nabi Muhammad. فيمتعون أعينهم بالنظر إلى وجهه. Mereka merasakan kenikmatan tatkala mereka memandang wajah Nabi Muhammad, وتزداد عندهم المحبة إذا رأوا وجهه. dan akan bertambah kecintaan tatkala melihat wajah Nabi Muhammad. وهم يرون آثار النور في ذلكم الوجه المبارك. Mereka menyaksikan bekas cahaya dari wajah-wajah tersebut, فتسري سرايا ذلكم النور إلى قلوبهم. sehingga cahaya yang terpancarkan dari Nabi Muhammad itu masuk ke dalam hati mereka, فتتنور القلوب. sehingga hati mereka menjadi terang benderang. وإذا تنورت القلوب رأت. Bila mana hati sudah bercahaya, maka akan melihat. ما الذي تراه القلوب؟ Apa yang dilihat oleh hati? ترى ما لا يراه الناس. Melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. لأن القلوب لها عيون. Karena hati memiliki mata. نحن نعرف أن في كل إنسان عينين، Kita tahu bahwa setiap manusia memiliki dua mata, لكن فيه ثلاث. tapi pada hakikatnya ada tiga. كل إنسان فيه ثلاث عيون. Setiap manusia memiliki tiga mata. عين في القلب، Yang satu mata ada dalam hatinya. هذه Mata hati. التي قال فيها ربي فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Itulah yang dimaksud di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak buta matanya, mata jasadnya, tapi mereka buta mata hatinya. قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون. Hati orang-orang arifin memiliki mata dan mereka memandang, melihat sesuatu yang tidak bisa dipandang oleh orang lain. ترى ما لا يحجبه الحسيات. Mereka bisa memandang, menembus setiap hijab yang tidak bisa diindra dengan mata telanjang. وقد ذكر الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. tentang Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu. كان يخطب في المدينة Saat itu Sayyidina Umar sedang berkhutbah di kota Madinah والجيش كان في الروم. dan memiliki bala tentara Oh, yang di ada Syam. di Romawi, yang ada di Syam. فإذا بسيدنا عمر يخاطب قائد الجيش الذي هناك في الشام. Tiba-tiba Sayyidina Umar berbicara kepada panglima perang yang ada di Romawi, ويناديه memanggilnya, يا سارية. wahai bala tentara. لماذا يناديه؟ Kenapa dipanggil? ما عندهم تليفون.
tidak memiliki telepon saat itu. ما يوجد واتساب. Tidak ada WhatsApp. لماذا يكلمهم؟ Dengan apa berbicara dengan mereka? سيدنا عمر في المدينة Sayyidina Umar di Madinah, وسارية في الشام. sedangkan bala tentara ada di Syam. حتى هذا الميكروفون لا يمكن أن يوصل الصوت إليه. Meskipun punya mikrofon, nggak mungkin sampai ke tempat tersebut. لكنه صوت الروح. Tapi itu adalah suara ruh. قال يا سارية الجبل الجبل. Beliau mengatakan, wahai bala tentara, pergilah ke atas gunung, ke atas gunung. تعجب الصحابة. Sehingga para sahabat heran, ما بال ابن الخطاب يخاطب سارية وهو بعيد؟ kenapa ini Umar ibn al-Khattab berbicara kepada bala tentara padahal jaraknya sangat jauh. لما عاد الجيش سألهم الصحابة Setelah peperangan selesai terjadi, هل حصل sahabat bertanya kepada هل mereka. حصل لكم أمر غريب؟ Mereka ditanya apa terjadi sesuatu yang aneh. قالوا نعم حصرنا جيش الكفار Pernah ada sesuatu yang aneh, kita dikepung oleh bala tentara kafir ولم ندري ماذا نفعل. dan kami bingung apa yang harus kami lakukan. فجأة سمعنا صوت عمر بن الخطاب Tiba-tiba kami mendengar suara Umar ibn al-Khattab. يقول لنا يا ساري الجبل فاحتمينا بالله ثم بالجبل. Kemudian terdengar suara yang mengatakan, wahai bala tentara, pergilah ke atas gunung, sehingga kami melindungi diri dengan Allah dan dengan gunung, seperti yang diperintahkan oleh Sayyidina Umar. أي صوت هذا وصل من المدينة إلى الشام؟ Ini suara apa? Sampai dari Madinah menuju Syam. صوت الروح Ini adalah suara ruh, لا تحجبها المحسوسات. yang tidak bisa dihijab oleh sesuatu yang diindra. نحن اليوم نصدق بما في الجوالات والكاميرات ينقل الصوت مباشرة من إندونيسيا إلى أمريكا. Kita saat ini percaya bahwasannya apa yang ada melalui handphone, melalui kamera-kamera yang ada, kita bisa langsung siaran langsung, suara kita didengar dari Indonesia ke Amerika. وربما كان الجهاز صنع كافر Padahal alat ini dibikin oleh orang kafir, لكننا نؤمن بالمحسوسات. tapi ini bagian daripada sesuatu yang bisa diindra. ولو قيل لنا أن صوت أحد من الصالحين استمع من إندونيسيا إلى اليمن قلنا هذه خرافات. Tapi kalau kita bilang bahwasanya ada seorang soleh berkata di Indonesia tanpa melalui apa-apa didengar di Yaman, kita akan bilang ini khurafat. Subhanallah, alaysa Allahu biqadir? Subhanallah, bukankah Allah maha mampu? أوصل صوت سيدنا عمر من المدينة إلى الشام. Yang menyampaikan suara Sayyidina Umar dari kota Madinah menuju Syam. تعرف لماذا؟ Tahu kenapa? لأن عمر بن الخطاب غذى روحه. Karena Sayyidina Umar memiliki ruh yang kuat. نحن نغذي أجسامنا بالمطعومات. Kita memberi makan jasad kita dengan makanan. ونتعب إذا انقطع عنا الطعام. Tapi kita akan capek di saat kita tidak makan. ويمرض الواحد. Bahkan bisa sakit. وإذا قطع عنه الطعام نهائيا مات. Kalau kita tidak dikasih makan sama sekali bisa mati. هذه أطعمة الأجسام. Ini adalah makanan jasmani. الجسم مخلوق من تراب. Padahal jasmani ini merupakan tercipta dari tanah. وهو يتغذى على ما ينشأ من التراب. Tentu makan sesuatu yang tumbuh dari tanah. فإن لم يتغذى الجسم مات. Kalau tidak makan akan mati. والروح Jiwa, ruh. ما هو غذاؤها؟ Apa makanan ruh? أرواح كثيرة ماتت Banyak ruh-ruh yang mati لأن أصحابها لم يغذوها. karena pemiliknya tidak memberinya غذاء makanan. الروح ذكر الله ورسوله. Padahal makanan jiwa itu adalah ingat Allah dan Rasul. غذاء الأرواح مثل هذه المجالس. Makanan ruh adalah majlis semacam ini. فتغذى الروح فتقوى. Saat ruh makan, maka akan kuat ruh. فتكون الروح حاملة للجسد. Dan bahkan ruh itu yang bisa melindungi terhadap jasmani. فلا تتعب. Maka tidak akan bisa capek. ولكن من كانت روحه ضعيفة حملها الجسد فتعب الجسد. Tapi kalau memiliki ruh yang lemah, dia capek dan akan berpengaruh terhadap jasad. كثير في الأمة أغفلوا تغذية أرواحهم. Banyak umat ini yang melalaikan makanan ruhnya mereka. ولم تشتق أرواحهم إلى رسول الله.
ruh mereka tidak rindu kepada Rasulullah. وتمر أيامهم ولياليهم ولا يفكرون. Lewat sehari 2 hari tanpa berpikir hal tersebut. كم عمرك الآن؟ Berapa umur kita sekarang? كل واحد يعرف عمره. Masing-masing kita menyadari dan tahu umur kita. كم عمرك؟ Berapa umurmu? كم مرة اشتاقت روحك إلى أن ترى رسول الله؟ Berapa kali kita merindukan Rasulullah dalam sepanjang umur? كم؟ Berapa? عمرك Berapa? 20 20 kali? 30 30 kali? 40 40? 50 50? 50 سنة وما اشتقت إلى رسول الله؟ Atau 50 tahun belum pernah merasakan kerinduan kepada Rasulullah? متى تشتاق؟ Kapan kita akan rindu? متى تشتاق؟ Kapan kita rindu? متى؟ Kapan? بعد الموت؟ Setelah kita mati. تمضي الأيام والليالي وليس في قلبك شوق إلى رسول الله؟ Lewat hari-hari telah kita lalui tanpa ada cinta dan rindu kepada Rasulullah. أين حقيقة المحبة التي في قلبك؟ Mana hakikat cinta yang ada dalam hati kita? كم ليلة بكيت على نفسك أنك لم تراه؟ Berapa banyak malam yang kita lewati dan kita menangis karena tidak melihat memandang مضت Rasulullah. أعمارنا Telah lewat umur kita. ونحن في sia-sia. غفلات Kita berada dalam kelalaian. والقلوب لم تعرف معنى الشوق إلى رسول الله. Hati tidak mengenal arti kerinduan kepada حتى إن Rasulullah. حضرنا في المجالس حضرنا بغفلاتنا. Bahkan meskipun kita hadir di majelis semacam ini, kita berada di dalam kelalaian. فمتى نستيقظ من هذه الغفلات؟ Kapan kita bangun dari tidur yang nyenyak? ومتى نلتفت إلى حقيقة الذوق؟ Kapan kita merasakan hakikat daripada cita rasa cinta? متى نشتاق إلى رسول الله؟ Kapan kita rindu kepada Rasulullah? متى نشتاق إلى رسول الله؟ Kapan kita rindu kepada Rasulullah? هو يشتاق إلينا ونحن ما نشتاق إليه. Padahal Nabi Muhammad rindu kepada kita dan kita tidak membalas. وهو يحبنا فكيف لا نحبه؟ Beliau cinta kepada kita, gimana kita nggak cinta kepada هو beliau? يقوم الليل من أجلنا فكيف لا نحبه؟ Beliau bangun di malam hari demi kita semua, kenapa kita tidak mencintai? هو يوم القيامة يفكر في نجاتنا فكيف لا نحبه؟ Beliau nanti di hari kiamat yang berpikir dan berusaha untuk menyelamatkan kita, kenapa kita tidak mencintainya? من نحب؟ Siapa yang mencintai? من الذي يستحق المحبة؟ Siapa yang berhak untuk dicintai? من في الخلق أولى من رسول الله؟ Adakah yang lebih utama daripada makhluk ini dibandingkan dengan Rasulullah? الذي قال واشوقا لإخواني. Beliau yang berkata betapa rindunya kepada saudara-saudaraku. قالوا ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ Sahabat bertanya, bukankah kami adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? قال أنتم أصحابي. Kalian adalah sahabat-sahabatku. إخواني أقوام يأتون من بعدي Saudaraku adalah kaum yang datang setelahku. آمنوا بي Mereka beriman kepada ولم يروني. dan mereka tidak melihatku. نحن وإياكم آمنا بالنبي ولم نره. Kita alhamdulillah kita beriman kepada beliau meskipun kita tidak melihat beliau. لكن قال يود أحدهم لو يراني بماله ونفسه. Tapi beliau juga mengatakan di antara mereka ingin mengorbankan jiwa raganya hanya untuk memandang diriku. عندهم شوق. Mereka punya kerinduan. سمعت عندهم شوق. Dengar, mereka punya kerinduan, يشتاقون rindu إلى رؤية الجمال. untuk memandang hakikat keindahan. الجمال الذي لا يتغير. Keindahan yang tidak pernah berubah dan hilang, الذي لا يتبدل. yang tidak bisa tergantikan. جمال رسول الله. Keindahan Rasulullah. كل جمال في الحقيقة كل جمال في الوجود يتبدل. Setiap keindahan yang ada di muka bumi ini pasti akan tergantikan. اليوم جميل. Hari ini indah, غدا ليس بجميل. besok sudah biasa. لكن جمال حبيبي محمد ليس Tapi هكذا. keindahan Nabi Muhammad tidak seperti itu. رسول الله جميل. Nabi Muhammad indah. رسول الله جميل. Nabi Muhammad indah. جميل صلى الله عليه وسلم. Indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. من يستطيع أن يصف جماله؟ Siapa yang sanggup untuk mensifati keindahannya? وعلى تفنن واصفيه بوصفه
يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف. Aneka ragam keindahan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyak orang yang berusaha untuk mensifati, namun waktu harus lewat dan habis, sedangkan pada diri Nabi Muhammad terdapat keindahan-keindahan yang tidak bisa disifati. سأل بعض التابعين أحد الصحابة. Salah seorang tabi'in bertanya kepada salah seorang sahabat, قال كيف كان رسول الله؟ bagaimana Rasulullah? هل كان رسول الله مثل القمر؟ Apakah Rasulullah seperti bulan purnama? فالتفت إليه الصحابي Kemudian sahabat menoleh kepadanya. قال ما تقول؟ Apa yang kamu bilang? مثل القمر؟ Seperti rembulan? والله أضوأ من القمر. Demi Allah, Nabi Muhammad lebih terang dari rembulan. فكيف هو؟ Bagaimana beliau? قال كأن الشمس تجري في وجهه. Seakan-akan matahari berputar di wajah. كأن الشمس تجري في وجهه. Seakan-akan matahari beredar di wajah beliau. لهذا الصحابة ما كانوا يستطيعون أن ينظروا في وجهه مباشرة. Dari situ para sahabat tidak sanggup memandang wajah Rasulullah. كانوا يجلسون عندهم متأطئين رؤوسهم. Para sahabat sampai-sampai kalau duduk di depan Nabi Muhammad, muka mereka merunduk. حتى لو نظرنا إلى كتب السير والشمائل. Bahkan kalau kita melihat di dalam buku-buku dan kitab-kitab sejarah dan kitab syama'il, الذين نقلوا لنا أوصاف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، di mana para ulama menuliskan untuk kita sifat-sifat هم Nabi. صغار السن من الصحابة. Mereka adalah para sahabat-sahabat yang masih berumur kecil, ابن عمر وابن عباس. seperti Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, هؤلاء كانوا ينظرون فيه. karena anak-anak kecil berani untuk memandang Nabi أما Muhammad. كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ما كانوا يستطيعون النظر. Adapun para pembesar sahabat yang sudah dewasa seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali, mereka enggak sanggup memandang Nabi Muhammad. سيدنا يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام أوتي شطر الجمال. Sayyidina Yusuf memiliki separuh daripada kegantengan. ومع ذلك لما رأينه النساء لم يتحملوا. Bila mana ada orang perempuan melihat beliau, maka tidak akan bersabar mereka, tidak sanggup memandang. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن. Tatkala mereka memandang, maka mereka tidak sanggup dan memutus atau memotong tangan-tangan mereka. وقلنا حاشا لله ما هذا بشر. Mereka berkata, mustahil, ini manusia. رسول الله أوتي الجمال كله. Padahal itu bagian daripada keindahan. Wa ma Padahal Nabi Muhammad memiliki keindahan yang sempurna. وما جمال يوسف عند جمال سيدنا محمد. Tidak seberapa keindahan Nabi Yusuf dibandingkan dengan keindahan ketampanan Rasulullah بعد كل SAW. هذا ما تشتاق إليه؟ Setelah hal ini kita masih belum rindu kepadanya. إيه يا صاحب القلب، Wahai pemilik hati, قلبك ما يشتاق إلى حبيبك؟ hatimu tidak rindu kepada kekasihmu? أيجب هذا القلب، Ayo bangun daripada keterlalaian ini. خلوه يشتاق إلى حبيبه محمد. Biarkan hati ini rindu kepada kekasihnya Nabi Muhammad. لا يكون الجذع أفضل مني ومنك. Jangan sampai batang kurma lebih afdal daripada kita. بكاء الجذع Dia menangis لأن رسول الله بعد عنه. karena Rasulullah menjauh darinya. 3 أذرع فقط. Cuman 3 tirak, 3 hasta. ما تحمل الجذع Tidak sabar itu batang kurma. يبكي Menangis, يشتاق. rindu. 3 أذرع. Cuman 3 tirak, cuman 3 hasta. أنا وأنت Aku dan kalian. كم ذراع بيني وبين رسول الله؟ Berapa jarak kita dengan Rasulullah? كم مسافة بيني وبين رسول الله؟ Berapa jaraknya antara kita dengan Rasulullah? مع هذا لا أشتاق. Disertai dengan itu kita tidak merindukannya. يا الله Ya Allah, انظر إلى هذه القلوب، lihatlah hati-hati ini. أيقظها يا الله. Bangunkanlah hati ini, ya ما Allah. مضى من أعمارنا يكفي يا الله. Apa yang telah lewat daripada umur kami cukup sudah, ya Allah. أيقظ قلوبنا من غفلاتها. Bangunkanlah hati kami dari kelalaiannya, ya Allah. حتى نشتاق إلى رسول الله. Hingga kami rindu kepada Rasulullah. يا الله. Ya Allah, وهذه الأعين ini mata,
أكرمها برؤية وجه رسول الله. Muliakanlah untuk bisa memandang Rasulullah. آمين يا الله. Amin ya Allah. آمين يا الله. Amin ya Allah. ولو صدق أحدكم في المحبة الليلة إن شاء الله يرى رسول الله. Kalau memang sungguh-sungguh satu di antara kita bersungguh-sungguh dalam cinta, maka malam ini akan mimpi Nabi Muhammad. على قدر التعلق Tergantung hubungan kita, وعلى قدر الشوق الذي عندك. gantung ukuran kerinduan yang kita miliki. كم مقدار المحبة لرسول الله في قلبك؟ Berapa ukuran cinta kita kepada Rasulullah? مستعد تقدم روحك من أجل رسول الله؟ Siap untuk mengorbankan jiwa demi Rasulullah? مستعد؟ Siap? مستعد؟ Siap? تقدم روحك Mengorbankan jiwa untuk Nabi, من أجل تراه؟ untuk melihat Nabi Muhammad. مستعد؟ Siap? كلكم؟ Kalian semua? ها؟ Semua? ما عندكم استعداد؟ Atau nggak punya persiapan? ما تريد ترون رسول الله؟ Tidak mau memandang Rasulullah? أرواحكم رخيصة لو قدمتوها من أجل ذلك. Jiwa kita, nyawa kita itu murah bila mana dikorbankan hanya untuk memandang Rasulullah. وما تساوي الروح عند نظرة إلى وجه سيدنا محمد. Tidak ada artinya ruh kita dibandingkan dengan Nabi Muhammad. ومن نظر إليه بعين المحبة سعد. Siapa yang memandang beliau dengan pandangan cinta, maka akan berbahagia untuk selamanya. عسى أن يحشرنا الله وإياكم في زمرته. Ya Allah, mudah-mudahan kau kumpulkan kami di dalam kelompok Nabi Muhammad. ولا يحرمنا نظرة وجهه. Dan tidak menghalangi kita untuk memandang wajahnya. يرزقنا الصدق في المحبة. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki kesungguhan kita dalam cinta. ذكرك لرسول الله يهيئ قلبك له. Ingatmu kepada Rasulullah itu merupakan persiapan kita, mempersiapkan hati kita. لو سألتكم سؤال Kalau saya bertanya sebuah pertanyaan, من يريد رسول الله يزور بيته؟ siapa yang ingin didatangin oleh Rasulullah rumahnya? من يريد رسول الله يزور بيته؟ Siapa yang ingin didatangi, dikunjungi oleh Rasulullah? مستعد لاستقبال رسول الله؟ Siap untuk menyambut Rasulullah تريد يدخل إلى بيتك؟ agar Rasulullah masuk ke rumahmu? هل ستفرح إذا دخل رسول الله إلى بيتك؟ Apakah engkau akan bahagia bila mana Rasulullah masuk ke rumahmu? ستفرح؟ Apakah kalian akan senang? هذا مقام عظيم، Ini merupakan maqam yang agung. لكن أعظم من ذلك أن يزور رسول الله قلبك. Tapi lebih dari semua itu, Rasulullah mendatangi hatimu. تعرف كيف يزور رسول الله قلبك؟ Bagaimana Rasulullah mendatangi hatimu? أن تهيئ قلبك لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Engkau siapkan hatimu untuk menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لا تخلي في قلبك حب دنيا، Jangan biarkan hatimu dirasuki cinta kepada dunia, لا تخلي في قلبك حب معصية. cinta kepada kemaksiatan dalam hati. صفي هذا القلب Bersihkan hati ini حتى يحل فيه رسول الله. hingga Nabi Muhammad bertempat di hati itu. يا رب نور قلوبنا، Ya Allah, terangilah hati يا kami. رب نور بصائرنا، Ya Allah, terangilah jiwa يا kami. الله انظر إلينا، Pandanglah kami semua. يا الله انظر إلينا، Pandanglah kami. يا الله انظر إلينا، Pandanglah kami حتى تتصل القلوب بالحبيب المحبوب. hingga hati ini bersambung dengan sang kekasih Nabi Muhammad. يا رب نرى في هذه الليلة Ya Allah, mudah-mudahan malam ini kami mimpi Nabi Muhammad. وفي كل ليلة Bahkan tiap malam وعند الوفاة dan ketika kami وفي القبور di dalam alam kubur, ويوم الحشر والنشور. saat dibangkitkan di hari kiamat nanti. لا تحرم أحد من الحاضرين يا الله، Jangan sampai ada yang terhalang-halangi di antara kami. ولا Ya من Allah. أهل بيوتهم يا الله. Masuk keluarga-keluarga kami di rumah kami. Ya Allah. أنتم متعرضين لنفحات الله Kita saat ini menawarkan diri untuk mendapatkan فتوجهوا anugerah إلى Allah. الله. Maka
hadapkanlah hati kita في kepada حال Allah قلوبكم أن يصلحها الله. agar Allah memperbaiki hati kita semua. الآن ينظر إلى القلوب Saat ini Allah memandang hati kita semua. فوجهوا قلوبكم إليه Arahkan hati kita kepada واطلبوا العطاء منه. mintalah pemberian dan anugerah dari نسألك يا الله mohon kepadamu ya Allah. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من تعلم ما في قلوبنا انظر إليها بنظرة Ya Allah, ترفعنا بها من ذل المعصية إلى عز الطاعة. pandanglah hati kami ya Allah agar kami keluar daripada kemaksiatan menuju kemuliaan ketaatan. يا رب وكل من حضر في المجلس Ya Allah, setiap orang yang hadir di majelis ini يكتب الليلة من السعداء يا الله. catatlah kami termasuk orang-orang yang beruntung. نبيت الليلة ونحن سعداء يا الله. Kita akan bermalam-malam ini dalam keadaan berbahagia ya Allah. واجزل الثواب لمن كان سبب في جمعنا هذا. Berikanlah pahala yang besar kepada orang yang menjadi penyebab terkumpulnya kita ini. أستاذ عبد الخير الله يطيل عمره ويحفظه ويبارك فيه. Ustaz Abdul Khair, mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau di dalam kebaikan. يحفظه ويحفظ زوجته وأولاده وأهل بيته أجمعين. Allah pelihara dan Allah jaga keluarganya, anak, istrinya, semuanya. يبلغ ما طلب وما رجع. Harapan-harapan dan cita-cita hajatnya dikabulkan oleh Allah. والحاضرين أجمعين. Pula kita يا رب كل من له طلب في هذا المجلس تقضى الحوائج هذه الليلة يا الله. Ya Allah yang punya hajat pada malam hari ini, kabulkanlah hajat-hajat. يا قاضي الحاجات Hajat yang mengabulkan. اقضي حاجاتنا. Kabulkanlah يا hajat. قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا. يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا. يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا. حاجة في النفس يا رب فاقضها يا خير قاضي. وارح سري وقلبي من لظاها والشواظي في سرور وحبور. وإذا ما كنت راضي فالهنا والبسط حالي وشعاري ودثاري. اللهم لا تجعل أحدا منا في هذا المجلس من الأشقياء واحشرنا في زمرة سيد الأنبياء. يا رب نظرة من نظراتك وعطية من عطياتك ونفحة من نفحاتك على قلوبنا. تمطر سحائب أنوارك وفضلك عليها فتنمو فيها آثار محبة نبيك ظاهرا وباطنا. اللهم اغفر لنا جميع الذنوب واستر لنا جميع العيوب واكشف لنا جميع الكروب. تب علينا لنتوب يا تواب. تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب. تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب. تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا أرحم الراحمين. جاء في بعض الأخبار Di dalam sebuah cerita diriwayatkan أن العبد إذا قال يا أرحم الراحمين ثلاثا bahwa seorang hamba bila mengatakan ya arhamar rahimin 3 kali ناداه ملك maka akan dipanggil oleh malaikat. إن أرحم الراحمين قد أقبل عليك فاطلب ما شئت. Malaikat berkata kepadanya, sesungguhnya Zat yang Maha Pengasih telah menghadap kepadamu, maka mintalah apa yang kau inginkan. يا أرحم الراحمين Ya arhamar rahimin. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. فرج الله عنا وعنكم جميع الكروب. دفع عنا وعنكم كل الخطوب. تاب علينا لنتوب وربطنا بالحبيب المحبوب ومن إليه منسوب. اللهم اجعلنا وإخواننا هؤلاء ممن نلتقي على حوض النبي محمد. اسقنا يا رب من حوضه الشريف شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين اللهم آمين. آمين اللهم آمين بحق النبي الأمين. صل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikian yang dapat kami terjemahkan. Maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.